إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد وعدناكم في الجمعة الماضية أن نتحدث في هذه الخطبة عن أركان النكاح وشروطه وما يحرم زواجها من النساء. وأما أركانه فثلاثة: أولا، وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه، وكون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك. ثانيا، حصول الإيجاب والقبول. والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول قبلت ونحو ذلك. ثالثا، الصداق، وهو ما تستحق الزوجة من الزوج بسبب النكاح، وأقل الصداق ربع دينار ذهبي أو 3 دراهم فضية أو ما يساوي قيمة ذلك، ولا حد لأكثره لقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وأما شروط صحة النكاح فهي: أولا، تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك. ثانيا، رضا كل من الزوجين بالآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. ثالثا، أن يعقد للمرأة وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رابعا، الشهادة على عقد النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. ويتأكد إعلان النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. عباد الله، لقد حرم الله سبحانه من النساء 7 بالقرابة و7 بالرضاع والصهر، فقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء من القرابة، واللواتي من الرضاع والصهر قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ولا يحل للرجل أن يجمع في النكاح بين أكثر من 4 زوجات. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيلان بن سلمى الثقفي حينما أسلم، وكان له 10 نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن. ولا يحل للرجل أن يتزوج امرأة متزوجة حتى يموت زوجها أو يطلقها،
لقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ونحن في الدنيا لا يعشق بعض إلا زوجات غيره فيقوم بكل حيل ليفسد زواجهن ليتزوجهن وبعض لا يزني إلا بحلائل غيرهم ولكن الله يقول يوم تبلى السرائر ولا يحل للرجل أن يتزوج المرأة في عدتها إلا إذا انقضت عدتها لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ولا يحل للرجل كذلك أن يتزوج المرأة وهي محرمة بحج أو عمرة فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يحل للرجل المسلم أن يتزوج امرأة مشركة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أما النساء الكتابيات فيجوز الزواج منهن بشرط أن يكن عفيفات غير معروفات بفعل الفاحشة لقوله تعالى حينما ذكر ما يحل لنا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان فلا يحل للمرأة المسلمة أن يتزوجها كافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي ولا يحل للرجل أن يتزوج المرأة الزانية حتى تتوب لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Alhamdulillah, louange à Allah qui mérite toutes les louanges. C'est lui seul que nous louons. C'est de lui que nous demandons le secours, le pardon, et c'est vers Allah nous nous repentons. Nous demandons refuge auprès d'Allah contre les maux de notre propre personne et les méfaits de nos propres actes. Tout celui que Allah a guidé, c'est lui qui est bien guidé, personne ne peut l'égarer. Celui que Allah a égaré, car lui-même il a emprunté le chemin de l'égarement, personne ne pourra le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Serviteur d'Allah, nous vous avons promis le vendredi passé de parler des piliers du mariage ainsi que les conditions et les femmes qui sont interdites en islam, les femmes qu'on ne peut pas marier en islam. Fidèles musulmans, un mariage ne pourra jamais être un mariage religieux musulman si ces piliers n'y sont pas remplis, également ces conditions. Quant aux piliers du mariage religieux musulman, il y a 3 conditions. Le premier, c'est les 2 mariés, l'homme et la femme, et qu'ils soient éloignés de tout ce qui peut interdire le mariage entre les deux. Il ne doit pas y avoir des choses qui interdisent le mariage entre les deux, telles que le lien de parenté, telles que la différence de religion. Le mari est musulman, la femme est non musulmane. Le deuxième pilier, dans le mariage musulman, il doit y avoir cette formule de dire que je t'ai donné ma fille et toi tu dis j'ai reçu, j'ai accepté. Cette formule verbale est obligatoire, c'est un pilier. Le troisième, c'est la dot. En islam, la dot existe et c'est obligatoire. Sans la dot, il n'y a pas de mariage. Et la dot, c'est un droit de la femme. Ce n'est pas pour son père ni pour sa famille, c'est pour elle-même. C'est en guise de cadeau.
Ce n'est pas un achat qu'on fait. C'est un cadeau qu'on lui fait. La somme la plus moindre de la dot en islam, c'est 1/4 de gramme de l'or en islam. Mais la somme la plus haute, il n'y a pas de prix pour cela. Car Allah lui-même dit dans le Coran, lorsque vous donnez une somme colossale à une femme, s'il y a un malentendu, le mariage doit s'arrêter, ne reprenez pas cette somme que vous avez donnée. Allah n'a pas déterminé une somme. Il a dit une somme colossale. Mais cela ne veut pas pour autant dire que nous devons fixer les prix des dots très hauts. Quant aux conditions du mariage en islam, la première condition, c'est qu'on doit identifier, déterminer celle qui doit se marier et celui qui doit se marier. On ne doit pas dire que je t'ai donné ma fille comme ça. Quelle fille? Quel est son nom? Ses caractéristiques? Il faut déterminer. Je t'ai épousé ma fille de nom tel et tel. Et l'homme aussi, on doit connaître c'est qui, son nom, ses attributs. Ça, c'est une des conditions du mariage. Deuxièmement, le consentement des mariés. Il n'y a pas de mariage forcé en islam. Le mari, la femme, tous deux doivent être consentis du mariage. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, une femme qui a déjà fait le mariage, soit c'est parce que son mari est mort, ou bien elle a été divorcée, on doit la demander d'abord, avant de la donner en mariage. Et elle a l'obligation de dire ouvertement, clairement, j'accepte ou non. Mais celle qui n'est pas encore mariée, au temps du messager d'Allah, 14 siècles avant aujourd'hui, les femmes non mariées avaient la pudeur, elles ne pouvaient pas dire j'accepte ou non. Mais malgré tout cela, le prophète dit, même celle-là, demandez-lui son avis, si elle accepte ou pas. Mais comme dans notre époque, dans notre tradition, les femmes qui n'ont pas encore fait le mariage, elles ont la pudeur, elles ne pourront pas dire ouvertement. Donc son silence est le signe de son acceptation. Mais ce n'est pas dans notre 2024 là. Ce n'est pas dans nos familles là. Aujourd'hui, nous sommes devenus tous des blancs. Donc même cette fille-là, il faut la demander, elle doit dire aussi ouvertement. La troisième condition, en islam, une femme ne se marie pas elle-même. Elle ne veut pas dire que moi je me marie et puis elle accepte le mariage d'elle-même. Non. Il faut son père ou son tuteur, qui est considéré islamiquement comme son tuteur. C'est lui qui prend la parole à sa place, qui la donne en mariage, qu'on appelle al-wali. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, toute femme qui s'adonne elle-même au mariage sans son père, sans son tuteur, ce mariage-là est annulé. Ce mariage est annulé, ce mariage est annulé 3 fois. La quatrième condition, c'est le témoignage. Il doit y avoir des témoins. Au moins 2 témoins, sinon plus. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de mariage sans le père de la mariée ou son tuteur, également sans les témoins. Et le messager dit, sallallahu alayhi wa sallam, divulguer le mariage. Il faut mettre la différence entre le licite et l'illicite. Comme à ceux qui font l'illicite, ils se cachent pour faire. Et même nous aussi qu'on fait l'illicite, ce qui est autorisé en islam, qui est le mariage, on se cache encore pour faire. Non, on doit divulguer, on doit montrer. C'est en ce sens-là même que le messager d'Allah a autorisé que les femmes, entre elles, dans un cadre bien caché, elles peuvent même taper des tambours, entre elles, pour faire la gaieté. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Fidèles musulmans, en islam, on ne marie pas n'importe quelle femme. Il y a des femmes qui nous sont interdites. À l'exception de ces femmes-là, tout est autorisé, tout est permis.
Allah exalté nous a interdit des femmes dans le Coran par le lien de sang, par le lien de parenté. Allah nous dit, exalté, vous sont interdits vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité. Même celle qui t'a donné l'allaitement, Allah l'a interdit. Tu ne peux pas la marier. Mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, une femme que vous n'êtes même pas de la même famille, seulement qu'elle a tété le même sein que toi, elle t'est interdite. Mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles, sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils, nés de vos reins, de même que deux sœurs réunies. On ne peut pas marier deux sœurs réunies en islam. Exception faite pour le passé, avant l'islam bien sûr. Car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Voici la limite prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas fini. Allah nous dit encore, et n'épousez pas les femmes de vos pères. Une femme que ton père a déjà épousée, c'est fini. C'est interdit pour toi. Même si ce n'est pas ta mère. Et chez nous, tu vas voir, quelqu'un va dire que la petite femme de mon papa, elle est belle, je dois la prendre quand papa n'est pas là. C'est interdit en islam. Exception faite pour le passé, avant l'islam. C'est une turpitude, une abomination. Et quelle mauvaise conduite. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ajouté, il est interdit de marier une femme et sa tante en même temps. Sa tante maternelle et sa tante paternelle. Il est également interdit en islam pour un homme de marier plus que 4 femmes. La limite prescrite par l'islam, c'est 4 femmes. Et Inch'Allah, nous aurons l'occasion de parler de la polygamie. Mais il faut savoir que la limite prescrite, c'est 4. On ne peut pas dépasser les 4. Voici un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ghaylan bin Salma, qui devient musulman. Il avait 10 femmes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, choisis 4 parmi elles, les 6, il faut les répudier. Il faut les divorcer. Parce qu'en islam, la limite, c'est 4. Il est également interdit de marier une femme déjà en mariage. Et voici notre jour d'aujourd'hui. Tu vas voir des gens qui vont faire tous les plans pour qu'une femme divorce de son mariage, pour que lui puisse la marier. Et pire encore, d'autres même vont faire commettre l'interdiction avec cette femme déjà dans le mariage. Donc toutes les femmes qui sont sur la terre, ça ne te plaît pas, c'est les femmes des autres. Et il ne faut pas oublier qu'Allah exalté nous dit dans le Coran, Yawma tubla sarair, le jour de la réjection, tout ce qu'on a fait en cachette sera divulgué. On pense que les gens ne nous voient pas, mais Allah lui nous voit. Il est également interdit de marier une femme lorsque son mari est décédé. Elle doit faire 4 mois, 10 jours. Dans cette période-là, il est interdit de la marier. Il est même interdit de parler de mariage. Quand un homme divorce sa femme, il y a une période que l'islam a donnée pour que le divorce soit consommé. Dans cette période-là, il est interdit de parler même du mariage. Il est également interdit à l'homme de marier une femme qui est en état de sacralisation du Hajj ou de Umrah. Il est également interdit de marier une femme polythéiste, une femme qui n'adore pas Allah, une femme païenne, c'est interdit en islam. Il est également interdit à la femme de marier un non-musulman. Mais pour l'homme, il y a une exception faite. On peut marier les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, mais avec les conditions. Et même, il y a des savants musulmans qui disent que même ça, même, c'est pas permis. Tel que Ibn Abbas. Pourquoi tu vas laisser les femmes musulmanes qui peuvent t'aider à éduquer tes enfants aller marier un non-musulman? Parce qu'elle fait partie des gens du livre. Mais il y a une divergence dans ce sens.
Il est également interdit de marier une femme qui n'est pas tranquille. Elle se promène trop. On comprend le sens de ce que ça veut dire. Une femme que toi-même tu sais que ça sera, elle ne sera pas pour toi seul. Toi-même tu le sais. Mais tu t'entêtes pour la marier. Finalement, qui sera dans le malheur? C'est toi-même. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Tando be ala ye, ame ala ne tando. Ka deme nyina fe, ka yafa nyina fe, ka tubi ka taga ala nyima. Ame tanga nyina ala fe, ka bon anw yɛrɛ kun tɔɔrɔ ananga baraw juguman. N'ala ye mɔgɔ mɔgɔ kanda mɔgɔ tɛ se ka fili. N'ala ye mɔgɔ mɔgɔ fili sabu ale yɛrɛ le fili sira tagama. Mɔgɔ tɛ se ka kanda dɛ. Ne sera k'a fɔ tigi wɛrɛ tɛ m'a fɔ ala kelen de jɛɲɔgɔn t'a la. Ka sera k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn ni a ka ciden. Ala ma nɛma kɛra ka kisi kɛ ka baraka kɛ ni nabiɲuman ba in kan a n'a somɔgɔ a n'a jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ mɔgɔ minnu labato fo ka taa se alikiyama ma. Ala ka jɔnw alu min ko aw limaniya ala ɲɛ ala siran jati la a kana sɔn ka sa fiyewu fo y'a sɔrɔ aw y'a yɛrɛ koro ala ye k'a yɛrɛ di ala ma. Ala ka jɔnw an ka aw layiri di juma tɛmɛnen ko nin juma in na an bɛna kuma furu yɛrɛ lɔsen kan a n'a saritiw ani muso min furu haramuyani ni silamɛya kɔnɔ. Furu tɛ kɛla silamɛya furu ye fo ni nin lɔsen nin dafala la ni nin sariti nin dafala la. Furu lɔsen o ye saba ye. A fɔlɔfɔlɔ furu ɲɔgɔn fila yɛrɛ ka sɔrɔ o ka ye o ka kɛ yen. Furucɛ filɛ furumuso filɛ. Ani furucɛ ni furumuso o kan ka langoloya ka bɔ fɛn de ma min b'a to furu ɲɔgɔn bɛ haramuya u ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ sinji. Sinjiya ma kan ka sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ furu haramuya o ma. I n'a fɔ cɛ ye silamɛ ye muso tɛ silamɛ ye o ma kan ka kɛ yen. Furu lɔsen filanan o le ye k'a bɔ da la k'a fɔ gbɛma n ka n denmuso furu i ma. Cɛ yɛrɛ fana k'a fɔ n k'a minɛ fo ka fɔ le da la. Nin ye furu lɔsen dɔ le ye. A sabanan furu nafolo. Furu nafolo ye muso ka hakɛ le ye. A fa ta tɛ a ka somɔgɔw ta tɛ a ka mɔgɔ si ta tɛ a yɛrɛ ka hakɛ le. Furu nafolo yɛrɛ fana tɛ dila muso ma k'a san. A bɛ di la ma le cadeau ye k'a ni a ma dɔrɔn. Ka kɛ tagamasiyɛn fɛn ye ka furu le bonya a san wari tɛ. Furu nafolo la sɔn fitinin o ye sanu garamu kelen ka tila naani o kelen. A la sɔn caman nin y'a la sɔn fitinin ye dɛ a la sɔn caman dan t'a la. Sabu kuranna kɔnɔ mana min ala bɛ kuma na wa ko o y'a sɔrɔ aw ye nafolo caman di muso ma ko a kana segin ka minɛ tun dɛ. Ala ma dan fɔ a la nka an y'a bɛrɛ bɛn o le ka fisa. N'o tɛ a fɔra ko furu nafolo tɛ muso san wari ye n'an ma bɛrɛ bɛn a bɛna tila ka kɛ a san wari le ye. Furu sariti a fɔlɔfɔlɔ ka furu cɛ ani furumuso ko pɛrɛpɛrɛ latigɛ k'o kɛrɛnkɛrɛnya karisa le ko le min tɔgɔ ko ten min bɛ karisa ye k'a fɔ dɔrɔn n ka n denmuso furu i ma denmuso jumɛn o ma fɔ o t'a la fo ka pɛrɛpɛrɛ latigɛ le fo ka nɔgɔ bɔ ale ka nɔgɔ bɔ a la. A filanan furu ɲɔgɔn fila ka jɛn dɛ o ka sɔn ko jagoya furu a tɛ silamɛya kɔnɔ. O fila le kan ka sɔn. O kosɔn alakira ko alayhi salatu wasalam muso min delila ka furu kɛ a cɛ le fatula walama furu le sala n'ale kan ka don furu la ko k'a ɲininka le wa a ka fɔ a da la gbɛma n b'a la walama n t'a la. Bɔgɔtigi min ma deli ka don furu la ale bɛ ɲininka alakira ka wagati la san 1000 san 400 ka kɔn bi ɲɛ olu tun tɛ se ka kuma samɛ fɛ. Alakira ko a bɛ ɲininka o n'a ta bɛɛ a ka jaabi k'a fɔ k'a sɔnna o ye a ka je o ye kira ka waati le. Mais an ka waati na 2024 na i b'a ɲininka a ka fɔ a da la. N'o tɛ tuma dɔ an ka société dɔ la i bɛ taga i yɛrɛ sɔrɔ polisiso la. O kɔfɛ a sabanan muso t'a yɛrɛ donna furu la silamɛya kɔnɔ fo waliyu ka sɔrɔ a la fo kotigi ka sɔrɔ a la. A fa o le y'a ka kotigiw lasɔn sanfɛta ye. Sariya ko mɔgɔ min bɛ se ka kɛ muso ka kotigi ka don furu la fo ale le dɔ ka don furu la. Muso t'a yɛrɛ donna furu la. Alakira ko alayhi salatu wasalam muso o muso k'a yɛrɛ don furu la a ma kɛ a ka kotigi ka jɛn ye a ka furu cɛnni de a ka furu cɛnni de a ka furu cɛnni de fo siyɛn 3. A naaninan furu kan ka seereya kan ka sɔrɔ furu la. A la sɔn fitinin seere 2.
alakira ko danfara min bɛ halala ni haramu cɛ o le ye ka langɛnɛma ka seereya jɔ haramukɛlaw b'o ka haramu kɛ ka dogo furukɛlaw fana ka o ta kɛ ka dogo faranfasiya jumɛn bɛna ko ani ɲɔgɔn cɛ o kosɔn alakira ko alayhi salatu wasalam furu tɛ kɛla furu ye ni waliyu ma sɔrɔ seere ma sɔrɔ ani furu kan ka bange de ka langɛnɛmaya bɛɛ ka bɔ a kalama ka fɔ karisa min filɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ halala de la ala ka jɔnw ala ye muso dɔw haramiya an tɛ se ka minnu furu 7 bɛ yen k'o haramiya sinjiya fɛ a ko ala ye a baw haramiya kan i tɛ sigi ba furu k'a denmusow haramiya kan a n'a balimamusow a tɛnɛmusow a balamusow a balimacɛ denmusow a balimamuso denmuso ni sinjiya le 7 o kɔfɛ ala ye muso 7 haramiya sinna min fɛ i ka si min walama i ka ba si min ani buranya fɛ a ko muso min n'o ye sin di aw ma a baw min ye sin di aw ma hali n'a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siya kelen hali n'a tɛ kabila kelen a ye sin de d'i ma muso in min ma haramu i tɛ se ka furu i balimamuso sinna min na muso sinafilɛ nin ye ten a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kabila yɛrɛ la hali a bɛ kɛ kɔntina wɛrɛ mɛ a ka sin di ma a denmuso b'i ma haramu ye a b'o cogoya kelen na a musow baw b'a ma furu ye haramu ye ani a musow denw o nana ni den min y'o bolo a fɛ so o b'a ma haramu ye wa hali min yɛrɛ a ma nana ye o bɛɛ b'a ma haramu ye i muso denmuso b'i ma haramu ye a b'i fɛ so kɔnɔ wa a t'i fɛ so kɔnɔ wa a b'i ma haramu ye kuranna k'a fɔ ko min bɛ so kɔnɔ sabu a caman bɛ kɛ ten nin a b'o cogoya kelen na a denw o musow i dencɛ musow o b'i ma haramu ye ani a ka muso 2 balimamuso 2 k'o fara ɲɔgɔn kan furu kelen kɔnɔ o tɛ bɛn muso n'a dɔgɔmuso muso n'a kɔrɔmuso ka furu ɲɔgɔn fɛ o bɛ an ma haramu ye ala ko fo min tun tɛmɛna ka kɔn silamɛya ɲɛ ala bɛ yafa o ma o kɔfɛ ala ko a ma o a kana fɛnw furu a faw ye minnu furu i fa ka muso min furu k'a ban a b'i ma haramu ye ko n fa muso fitinin ye ne yɛrɛ ka kɔrɔ n'a ye ni n fa fatula ne bɛ se ka furu o tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ o ye haramu de a b'o cogoya kelen na alakira alayhi salatu wasalam a ko a tɛ bɛn ka muso n'a tɛnɛmuso furu ɲɔgɔn fɛ walama muso n'a balimamuso furu ɲɔgɔn fɛ o ye haramu ye a tɛ bɛn a b'o cogoya kelen na haramuya ni silamɛcɛ ma ka fɛn furu min ka ca ka tɛmɛ 4 kan ka muso furu min ka ca ka tɛmɛ 4 kan silamɛya ye dan min sigi o de ye 4 dɔrɔn ye 1 2 3 4 o y'a dan ye ni tɛmɛna o kan i ka silamɛya sariya bɔrɔtɔ o la muso 2 furu muso 3 furu n'ala sɔnna an bɛna kuma o kan i m'a ye alakira ka sahaba dɔ bɛ yen ko Gaisan bun Salama a kɛra silamɛ ye tuma na mɛ muso 10 de tun b'a bolo ka kɔn a bɛ don silamɛya la muso 10 b'a bolo a donna silamɛya la ka muso 10 to a bolo muso 10 yɛrɛ fana silamɛya la alakira ko a ma o 10 cɛma 4 kɛrɛnkɛrɛn k'olu choisir olu de bɛ to i ka furu kɔnɔ 6 tɔ o bɛ labila a b'o cogoya kelen na a haramuya bɛ silamɛcɛ ma ka muso furu min bɛ furu kɔnɔ anw ka bi tile na dun mɔgɔ dɔw bɛ an fɛ muso wɛrɛ man di olu ye fo min bɛ furu kɔnɔ ka ban mɔgɔw ka muso de ka di olu ye a bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ muso in ka furu sa ale b'a furu dɔw yɛrɛ fana bɛ yen ale tɛ jɛn muso wɛrɛ fɛ fo muso furulenw ko mɔgɔnya tɛ na ala dun ko an ma o yawma tubla sarair alikiyama gundo bɛ bɔrɔtɔ dɛ gundo bɛ bange i ka min kɛ ko mɔgɔ tun ɲa t'i la a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛfɛ a b'o cogoya kelen na a haramuyalen bɛ silamɛcɛ ma ka muso furu min bɛ lida kɔnɔ a cɛ sala a kan ka kalo 4 tile 10 sigi kalo 3nan na ka taa o muso in bɔ o lida sigi la k'a furu siri o ye haramu ye i tɛ se ka furu yɛrɛ tuguni silamɛya kɔnɔ walama cɛ ka a muso furusa kɔnɔna la sariya ka fɛn dɔw de bila a kan ka waati dɔ de kɛ ka sɔrɔ a bɛ bɔ furu kɔnɔ ele ka taga o furu o waati kɔnɔ o ye haramu ye muso min n'a bɛ hɔrɔma fani na a tagala heji la a bɛ hɔrɔma fani na ko i ka karisa ye ko a jala ye k'i b'a furu maka ye ka sɔrɔ a bɛ hɔrɔma fani na o bi ma haramu ye a kɛla heji ka hɔrɔma fani ye wa a kɛla umra tale ye wa a bɛɛ bi ma haramu ye a b'o cogoya kelen na muso min tɛ silamɛ ye silamɛdan muso silamɛcɛ k'o furu o ye haramu ye ala ko a ma kuranna kɔnɔ a kana filankafo muso furu
ka fo cɛw yɛrɛ ma a kana denw di filanga fo cɛw ma a b'o cogoya kelen na muso ma kan ka furu cɛ fɛ min tɛ silama ye nka silamacɛ ale bɛ se ka kitabu musow furu chrétien ni juifu nka sariya saritiw de b'a la silama lɔnnikɛba yɛrɛ dɔ ko i kana silama musow to yen ka taa o furu sabu cɛni wɛrɛ b'a kɔnɔ i ma sigi ni min ye Ibnu Abbas yɛrɛ ma sɔn a ma Ibnu Abbas ko mɔgɔ min ko ala bɛ saba i bɛ kɛ ten k'o furu a b'o cogoya kelen na a tɛ bɛn silama ye ka kanukɛ muso furu muso min sigilen tɛ muso min bɛ tɛmɛ cɛ caman fɛ i yɛrɛ k'a lɔn cɔ ni k'o furu i ka problème bɛ sama ka di i yɛrɛ ma wa silamaya yɛrɛ fana ka haramuya أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة كلمة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا أي صفات لي أي برنونا شيخ استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Toujours c'est concernant les travaux de la mosquée. Nous demandons toujours les aides pour les travaux de la mosquée. Nous savons tous que